wonder waar is die res. Ons het 'n stap moes neem om die Rottcher mense een kant te bedien net vir eenvoudige rede. Ons het probleme met die vervoer. So dis hoekom die kerk so leeg lyk of leer lyk. Ons wil die daardeur motiveer om iemand uit te nooi, om ons kyk of ons weer die banke kan volkry. Ons wil ook elkeen wat aanlyn ingeskakel is, hartlik verwelkom. Ons het mense wat aangedui het dat hulle deel van die gemeente wil wees, maar hier is nie, ons noem dit nou ons aanlyn gemeente, of deel van ons gemeente, en ons is dankbaar vir elkeen wat ingeskakel is. Ons nooi uit, woensdag aand het ons Bybelstudie om 7 uur, ons is nog besig om te praat oor die vervulling met die Heilige Gees, en dan ook vanaand ons aandiens, Monty Brits is besig met 'n reeks, en as u sou ingeskakel wees, sou u agterkom, dat die Here met baie diep waarhede met ons kom praat, ernstig kom praat oor ons lewens, prakties met ons kom praat oor dinge wat ons in plek moet kry. Ons nooi vir die uit is op ons gesamentlike Facebookblad, CG Kerk in SA, wat Monty weer vanaand gaan voortgaan met die bergpredikasie. Dit is om 6:30. Ons wil almal motiveer, as jy nie self hier kan wees nie, hoef nie self hiernatoe te kom nie, maar om in te skakel. En as jy nie lewend kan inskakel nie, na die tyd sal dit beskikbaar wees. Ons gaan geleentheid gee vir die kollekte, en daarna gaan ons ook die lede saam sing. Voordat ons saam sing, wil ek ons net eers saam bid, maar voordat ons bid, ons gaan 'n lied sing wat baie bekend is. Ek is seker, die meeste van ons ken hom. Ek weet verseker dat Jesus leef, hy het my sonde uit liefde vergeef. Dis 'n lied wat sing van sekerheid wat ek ontvang het, die dag toe ek na Jesus toe gekom het, hy my skoon gewas het, ek my sonde voor hom kom neersit het, en omgedraai het, en 'n besluit geneem het om hom te volg, en om koning van my lewe te maak. En ek wonder of ons dit regtig elkeen uit ons harte uit kan sing en werklik kan bedoel en kan glo. En as dit nie so is nie, dan nooi vir my om reg te maak, sodat ek die sekerheid uit my hart kan hê dat ek hom ken. Kom ons staan en sing ons hartlik saam. Ek is verseker, God is
vanaand is wat 'n getuienis het wat u met ons wil deel. Ons gaan dit gereeld doen, so u moet gereed wees as die Here vir iets gedoen het, om dit vir ons te vertel. Enigiemand, ek vinnig sien, is daar enigiemand met 'n getuienis, iets wat die Here gedoen het? Kom ons sing hierdie lied, doen slegs u wil, Heer. Nou wil ek, voordat ons hom sing, vir u waarsku. Ek gaan nou vir die Here sê, Here, doen maar u wil. Doen maar soos wat u goed dink vir my, nie soos ek dink nie. Toets en deursoek my. Al gaan dit dan kos dat ek moet ly. Dis 'n gevaarlike lied om te sing as ek dit nie regtig kan bedoel nie. Want wat as die Here dit gaan doen? Wat as die Here besluit, ek wil 'n pad met jou loop waarin dit dalk met jou swaar moet gaan, jy dalk moet ly, want jy het my gevra. Maar die belangrikste is, Here, omdat dit u wil is, weet ek dit is die beste. Maar dit is nie altyd die maklikste nie. Dit sluit aan by vanmôre se boodskap. Ons het hom reg teruggesing, maar ek het hom spesifiek uitgesoek omdat dit aansluit by vanmôre se boodskap. En ek vertrou dat ons hier sal uitstap en die vrymoedigheid kan hê om te sê, Here, maak nie saak wat dit is nie, u kan dit maar toelaat, want ek weet u gaan daardeur 'n doel bereik. Kom ons sing die 2 verse. Baie bekende teksvers wat ek mee wil wegtrek en aan u wil voorhou. En ek glo dat ons, of van ons dalk gereeld, aan hierdie teksvers dink as dinge in ons lewens nie uitwerk soos wat ons dink dit moet uitwerk. Dinge begin skeefloop, 'n krisis oor my pad kom of iets gebeur wat ek nie verstaan nie. Dan is dit die enigste troos. Ek wil vanmôre begin deur 'n getuienis. Romans 8:28, very familiar verse, and a verse that you and I need to cling to, especially in times of trouble and times where things happen to me which I don't understand. In times where I need to realize and believe that whatever God is allowing, it would work out for me for the good. I would like to start with a testimony, and it is out of this testimony God gave me this word. We had the privilege of conducting a memorial service for a 15-year-old boy who ended his life in a very tragic way. And when we heard the news, there was a desire in my heart to be part of this. Ons het die voorreg gehad om Lady Smith toe te gaan vir 'n afskeidsdiens van 'n 15-jarige jong seun wat besluit het om sy lewe self te beëindig. Toe ek dit hoor, omdat die seun voor ons groot geword het en ons die familie baie goed en baie persoonlik ken, het ek die behoefte gehad om die begrafnis te gaan hou, maar u sal weet, dis nie so eenvoudig nie, dis ver, dit kos baie geld. Maar ons is hier weg
met iemand wat vir ons die brandstof sou skenk en dan sou ons met die bus terugkom dat ons motor wou los by ons dogter in Howie. Maar 'n eenvoudige reis wat ons eenvoudig na die Smit toe en terug sou ry, het ontaard in 'n nagmerrie. En een na die ander teëspoed wat ons beleef het. En net, ek het vinnig opgesom, 'n reis wat ons R3.000 sou kos het op so ou en R7.000 plus gekos. En die ongelooflikheid hiervan is, dit het ons nie 'n sent gekos nie. Inteendeel, ons het meer gehad toe ons hier gekom het as wat ons gehad het toe ons vertrek het. Die Here laat dinge oor ons lewenspad toe wat ons nie verstaan. En ons het sommer van die begin af, nou voor ons Oos-London was, alreeds hitteprobleme gekry wat ons nie gewoonlik met die kar kry nie. Maar 9:00 die aand, Sondag aand, 47 km voor Umtata, toe breek ons kar se waaierband, fanbelt. LK's fanbelt broke 9 o'clock at night in the middle of Transkei, or the previous Transkei, 47 kilometers before Umtata. It broke. The fan belt broke and we were stuck because the fan belt pulls the battery or the alternator and it pulls the water pump. And those of you who know something about a car would know there's no way you can drive further. And the first thing that struck me is, here's an enemy trying to stop something. We made a phone call. I called my son-in-law because I knew if I should call him, he would be willing to drive even 600 kilometers to come and fetch us. But just for some advice, because he's a mechanic. And the first thing he said, it's impossible. There's no way, it's not at night, not without an alternator, not without a water pump. You are stuck. And because we had a previous incident of being stuck in Transkei, immediately the enemy also comes with fear. But what is amazing is, and this is a testimony, how things just fall into place and someone else, and I don't want to mention names because then we take away the blessing, but someone else just willingly organized the breakdown, which came to fetch us. And then a B&B was paid and organized for us to stay over in Umtata. And the next day I bought 2 fan belts. Couldn't understand, something's wrong. The fan belt is slipping every time, and because it's slipping, eventually it breaks. But when I sat next to a man in a breakdown truck, realizing that he needs to hear the good news of the gospel, I discovered that God has a plan with everything, even though it doesn't seem well, doesn't look good, and even you've come in circumstances where you don't understand why this is happening. But while I was sitting in this breakdown truck, driving to Umtata with our car on the back, I realized this was an appointment for man seeking God, for man confessing that my life is not in order, and confessing God is speaking to me. I've been in accidents 3 times in the past few months. God is trying to tell me something and I don't know what it is. And the Lord organizes a fan belt of a stranger to break, and everything falls apart because someone needs to hear Jesus loves you. Someone needs to hear your problem is you need Jesus in a messed up life. We went further and still had trouble. Every few kilometers, not every few kilometers, every few 100 kilometers, we had to stop, cars boiling. But throughout the whole trip, each time trouble strikes, you realize God has a plan. And I quickly made a summary. In this whole trip of ours, 11 people was touched. Or 11 people
had to be talked with. 11 people had to be involved. And a nightmare becomes a testimony. And every time I realized God is allowing something. He's not breaking the car, He's allowing it. He allows things in our lives which seem to be negative. But He's got a purpose. It was amazing how the Lord stepped in at the service and how He just brought His peace into this very, very tragic circumstances, and a family so broken, so devastated, and experiencing God, the Holy Spirit, just pouring His peace over us, just gripping a heart that's broken together and carrying through. Our cover went on, and then our electronic system seemed to have just collapsed, and there's no power. And I had to buy a new battery, which the Lord also provided. And right in the end, and this is actually so ironic, right in the end of the whole trip in Howick, I discovered that the mechanic who put our engine together, it wasn't sharp. He never tied the mounting of the alternator. It was completely loose. So every time we put on a fan belt, it was right for obviously a few kilometers, and then it went skew, obviously damaged the belt. But once again, God allows someone to do half a work, allows someone to do something, because in 3 or 4 months in advance, this needs to lead to something. As ons die Here so kan begin verstaan, sal hom nooit regtig verstaan nie, maar as ons kan verstaan dat dis moontlik dat die Here iets doen wat negatief is, wat nie moet wees nie. Iemand wat halwe werk doen. Wat iewers, dis 3 of 4 maande later, dalk nog langer, maar ek kan nie onthou nie, maar baie maande verder, weet hy van 'n man wat 'n boodskap moet hoor. Weet hy van ander kinders van die Here wat nie gedeel moet word. En as 'n mens terugdink en mens verstaan, as een ek na ons lewens kyk, daar is 'n God wat vir my sê, as jy vir my lief is, beteken dit, Romeine 8 vers 28, dat alles ten goede sal uitwerk. God is telling us in this verse, for we know all things work together for good, for those who love God. I want us to bow our heads in prayer. Let's just pray together. Lord, we thank you for being gathered here this morning. Thank you for your word. Dankie Here dat ons vanmôre kan getuig van u goedheid, u grootheid, u alwetendheid. En as ons vanmôre by 'n gedagte stil staan wat ons nie altyd verstaan nie, bid ek dat u vir ons sal help om dit te glo. Ek bid Heilige Gees dat u vir ons elkeen in ons lewens, op ons lewenspad sal terugneem as dit nodig is, om die goed wat gebeur het, dalk te aanvaar, en vrede te maak. Om vanmôre te ontdek dat u is God, en omdat u God is, en omdat u almagtig is, en omdat u alwetend is, weet u wat u doen. Help us to realize, Lord, that you know what you're doing, even if we should question you sometimes, because we do not understand you.
And I pray, Lord, that you would use this word so that we could come closer to you, so that we could have more faith in you, so that we could hold on to you with the trust that you are busy with us. Here, kom maak dit asseblief stil, sodat ons hierdie woord in ons harte kan hoor. Kom neem 'n nietige mens in sy onvermoë en kom praat asseblief deur my. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Please don't get the idea I want to put myself next to Paul. It is Paul writing through the guidance of God the Holy Spirit, something that I believe he was still trying to grasp and understand. Paulus was die een wat ek reken ons kan uitsonder as kind van God met die meeste moeilikheid, met die meeste teëspoed, met die meeste vrae in sy gemoed. Want sekerlik sou mens gesê het, as die Here 'n instrument uitsoek en uitsonder om sy evangelie aan die heidendom te gaan verkondig, dat die Here tog dinge vir hom sou laat uitwerk en die Here tog vir hom 'n gelykpad sou bewerk, vir hom tog voorspoedig sou maak dat hy soveel as moontlik sou kon bereik het. Maar Paulus se lewe was een krisis na die ander. If God speaks to us through Paul, He's speaking to us through a man whose whole life, from the day where he met Jesus on the road to Damascus, was filled with trouble and difficult circumstances. And I believe while writing this, receiving this from God, there would have still been a few questions, still learning God's way, but realizing that whatever has happened and whatever will still be happening, God allows it for the good. Because Paul would have said, because I love him. I'd like to read a few verses further in this chapter just to confirm what he's telling us. Romans 8 verse 35, Romeine 8 vers 35 tot 39. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? En nou vra hy die vraag, sal dit verdrukking wees? Benoudheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenswoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Paul is summarizing everything and everyone who might be against me, who might be working against me, including any power, anyone, or any circumstances. And he's realized that whatever happens to me, God still loves me. Not one time it was because God is rejecting me or God is pushing me aside.
And at one time he would testify, I did not experience God loving me. I just want to show you the list, just so that we could recap and see what Paul is talking about. 2 Corinthians 11. I want you to look at the list. I'm not going to read it. But while seeing a list, Paul is giving us of the trouble he had, naming to us what he has gone through. And this was not the end. Paulus wat hier in 2 Korintiërs 11 vir ons 'n lysie gee sodat u en ek kan verstaan wat die impak is van wat hy hier in Romeine 8 sê. As hy in Romeine 8 wil sê, daar is niemand, selfs nie die een wat met haat in sy hart vir my moes slaan nie, selfs nie die een wat my verraai het, selfs nie die een wat my rug op my gedraai het nie, selfs nie die valse mense rondom my nie, wat my teleurgestel het nie. Selfs nie die feit dat ek soms moes honger hê, selfs nie die feit dat ek soms skipbreek moes ly, en dis goed wat ons nie verstaan nie, want ons was nog nie daar nie. Maar selfs nie die donkerste dae in my lewe nie, sou ek ooit van die Here verlaat word, of nie die Here se liefde beleef nie. Maar 'n man wat besef het, dat as die Here vir my wil gebruik, gaan hy verseker vir my deur omstandighede stuur, wat nie aangenaam gaan wees nie. 'n man wat verstaan, dat as die Here deur my lewe verheerlik moet word, en groot gemaak moet word, gaan dit kos dat ek soms verneder moet word. Paul is a man who understood God and the way God was working with him, realizing that if God wants to use me as an instrument, my circumstances will not always be favorable, and maybe the opposite. The more God allows in my life, the things I do not understand, the things that hurt me, the things that I understand is holding me back, the more God is using me. This is what Paul realized. It doesn't make sense, because God does not make sense. His ways is not our ways. He does not think the way we think. And we would say, well, God, if you want me to advance your kingdom, if you want me to move forward with the gospel, then surely you would organize everything to be in place for me. Surely you would take away the stumbling blocks. Surely you would organize things to run smoothly for me. And he found the opposite. Jy sien, as ons as mens vir die Here moet sê hoe dinge moet werk en hoe dinge moet wees, sou ek waarskynlik vir die Here sê, Here, as U wil hê ek moet U koninkryk bevorder, U wil hê ek moet instrument in die hand wees, U wil hê ek moet U werk doen, dan sou ek tog net een guns vra, gee vir my 'n gelykpad. Gee vir my gunstige omstandighede. Voorsien in al my behoeftes. Keer tog dat ek swaar kry sodat ek gebreek word, en Paulus kom agter, dis 100% die teenoorgestelde. En in Filippense 2 sit hy in die tronk in Rome, en hy erken toe in die gemeente, dat alles wat my oorkom, alles wat oor my pad gekom het, selfs die feit dat ek in die tronk sit, het ek agtergekom, is tot bevordering
van die koninkryk. Paul is telling this in Philippians 2, and you can go and read it, that he's testifying and he's realizing he's sitting in jail near the end of his life, and he's gone through all this trouble. He's experienced crisis after crisis. He has suffered severely. But he acknowledges that everything that happened, everything that God allowed, was to advance His kingdom. And Paul realized, there where I am on my weakest. 2 Corinthians 12, verse 10. There where I am on my weakest. He says, I am strong. Paulus wat erken, daar waar ek op my swakste is, daar waar ek op die grond is, daar waar geen krag meer is nie, is ek eintlik sterk. Dit maak nie sin nie. Dat daar waar ek die mislukking is, word ek die Here se sukses. Daar waar ek voel ek niks bereik nie, kom die Here deur en hy bereik iets. Daar die omstandighede wat ek nie verstaan nie, want ek ken God nie en ek verstaan hom nie en ek weet nie wat hy wil doen nie. Dis daar waar hy my gebruik. En ek besef dit dalk nie. Dis hoe Paulus wat agterkom dat dit in hierdie moeilike omstandighede is wat my getuienis die sterkste deurkom. Paul realizing that in difficult circumstances, there where I feel I'm on the ground, I'm on my weakest, it's there where my testimony comes through the strongest. There where God has taken me out of the picture, and it's not about me, and it's not about, wow, look how great you are, wow, look how much you know. There where He's taken me out of the picture, He tends to shine through. As ek Romeine 8 vers 28 kan glo en kan toepas, gaan dit van my kos om te aanvaar dat wat ook al besig is om te gebeur en wat ook al gebeur het in my lewe, dat die Here daardeur iets goeds wou gedoen het, en ek wil klem lê op die wou. Want het mag wees dat ek sy plan verongeluk het, deur self in te gryp. As ek hierdie vers moet glo wat hier staan, en ons het nie 'n keuse nie, ons moet dit glo, dan sê die Here vir my, alles wat in my lewe al gebeur het, al die sleg, al die goed, elke keer wat iets aan my gedoen is, elke keer wat iets oor my pad gekom het, wat nie aangenaam was nie, elke keer wat ek seer gekry het, dat die Here daardeur iets goeds wil doen. Maar daar kom omstandighede wat die Here toelaat, en dan kan ek self dit probeer oplos, en hy bereik nie sy doel nie. Ek wil 'n voorbeeld noem. Hoeveel keer was u en ek al siek? Dat ons liggaam getref word deur krankheid. En die Here wil iets goeds hierdeur bereik. Hoeveel getuienis het ons vanmôre oor die grootheid van 'n God wat kan genees, omdat ons dokter toe gehardloop het. You see, God allows something because He wants to be glorified. He wants to do something for me. And it is possible that I fix it myself.
Think of financial crises I have been in. And God allows it because He wants to step in. He wants to show me His greatness. He wants to use it as a testimony. For me to stand up and tell people, God sent a crisis. There was no way out. And I really trusted Him. And maybe it didn't come immediately, but God provided. But it could be that I messed it up. Because I have a bank manager. And I've got a clear record. And I can walk into a bank. And I can be helped. Paul speaks of a life where resources were scarce, but still in a way he would have missed so much, not trusting God. Romeine 8 vers 28 sê vir my, as ek die Here lief het, dan laat hy spesifiek dinge in my lewe toe. Want daardeur wil hy iets goeds vir my doen. Want in die eerste plek wil hy homself verheerlik. Hy wil homself groot maak. Hy stuur dinge oor ons pad sodat hy dit vir ons kan oplos, sodat ons kan opstaan en vir hom die eer gee. Jy moet bietjie oplet, ons gaan elke Sondag vra vir getuienisse. Want die Here moet vir ons hierdie les leer. As ek vanmôre nie 'n vars getuienis het nie, is dit verseker nie omdat ek nie in die afgelope tyd krisisse gehad het nie. Die antwoord is eenvoudig, die Here het dit nie vir my opgelos. Hoe ver moet ek teruggaan na insidente in my lewe waar ek regtig op die Here vertrou het, omdat ek geweet het, hy het iets toegelaat, hy gaan die oplossing bring, hy gaan die antwoord gee, en ek kan na die tyd vir hom vertel, vir die mense vertel, kyk hoe groot is my God. En jy moet asseblief in jou die indruk kry, ek het net nou sy getuienis gedeel, omdat ek daar is nie. Maar die Here moes my les kom leer. 'n eenvoudige les. Ek is in beheer. En dit is my begeerte dat dit die hele manier hoe ek dinge benader sal verander met die wete, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak waar dit is nie, maak nie saak wat dit is nie. Die Here laat dinge toe vir 'n spesifieke rede. And I can also believe that God does not allow things just for the sake of allowing it. God would not allow something without a purpose. And it could be that I'll never find the purpose. Then I still need to believe that God allowed it, and somewhere where I don't see it, I don't know what it is, but somewhere God is doing something for someone to advance His kingdom. And in a big way, my reaction to what God allows would determine how God comes through. If I should go into a panic, start running around looking for answers, what good would it do what God allows? But what if God just pours out His peace into my heart? The peace of Philippians 4, which exceeds all understanding. What if someone would say, I know what you are going through. I saw it this week.
Someone would tell parents, I cannot imagine how broken you must be inside, losing a child in such a way. How is it possible? How on earth is it possible that I can see the peace and the calmness of God reigning in your heart, keeping you together, testifying to a world how great is God, how great is the love of God, that even in these terrible circumstances, He can step in. God uses circumstances, and this is what God wanted to teach me, so that He could also use His children. We are supposed to be there for one another. Ons is veronderstel om as kinders van die Here daar te wees vir mekaar, sodat as die Here 'n krisis in iemand se pad stuur, dat hy vir iemand die voorreg kan gee om instrument te wees om te help. And God is His network while doing His work. And He's placed His children around me. And in most cases, He can use people so that His name can be glorified. He gives us the privilege to partake in His work. We just need to listen. En dis waar dat die Here mense kan gebruik, maar dan sal die Here die eer kry. Dit is waar dat die Here 'n dokter kan gebruik, maar dan sal die Here die eer kry. En dit gebeur so min. Dit is waar dat die Here iemand kan gebruik om finansiëel vir jou uit 'n krisis uit te haal. Maar dis die Here se hand wat in werking kom, en dis die Here wat verheerlik word. As ek vanmôre moet dink aan die mense wat in die tyd finansiëel moes bydra, was dit die een oomblik iemand wat probeer, kan ons sê, shine van. Iemand wat vir jou sê, ek wil help, maar niemand moet weet nie. Ek wil vir jou iets gee, maar moet asseblief nie iemand sê, dit was ek nie. Want dis die Here wat my kan gebruik. Dis die Here wat vir my seën, sodat ek tot 'n seën kan wees. Ons het gister by ons drinksvergadering gepraat oor die feit dat ons nie met mekaar ons omstandighede deel, en miskien nie ons krisisse deel nie, want ons het so 'n bietjie trots in ons. Hulle moet tog net nie weet. Wat as hulle moet weet, sodat hulle saam kan bid, en die Here sy kinders kan gebruik, in hierdie groot netwerk van sy werk, om betrokke te wees, om sy werk te doen, sodat hy verheerlik kan word. Ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. En ek wil afsluit met 'n gedagte. Van al die goed in ons lewens, wat gebeur het, was die Here al die tyd besig om dalk te vorm en my voor te berei, want hy het 'n plan met my.
as mens vir iemand sou vra, of iemand vir jou sou vra, hoe is dit moontlik? Hoe moet ek verstaan, dat die Here toe ek verskriklik klein was, myself nie kon verdedig nie, dat ek dalk op 'n vreeslike manier misbruik is? Sal die antwoord heel waarskynlik wees, want hy wil jou genees. Hy wil dit hier binne-in regmaak, sodat jy kan opstaan, en vir die duisende der duisende, wat daar buite so verniel word, hoop kan gee. In Korintiërs 4 vers 4. Sodat ek met die troos waarmee ek getroos is, want die Here het my deur hierdie krisis gevat, en hy het myself kom troos, hy het kom genees en hy het kom regmaak, sodat ek, wat getroos is, ook vir iemand anders, 'n troos kan wees. Can we accept this morning that God knows what He's doing? He was busy forming me for something right from the start. And all those things I've questioned about and questioned God about it. Can I believe that God had a purpose? Can I come to Him asking to restore and to heal instead of fighting Him and pushing Him away and accusing Him? Can I accept that the God of the Bible is the God who tells me He loves me in spite of my circumstances? That He's always loved me? And that I, as Paul can say, there is nothing or no one. And he knows what he's talking about. Nothing or no one will be able to separate me from the love of God. And if it still hurts, He wants to fix it. If it still troubles me, He wants to sort it out. And I wonder how God feels sometimes, because He allows something, and He allows the hurt, and He allows the trouble, but I'm not giving Him the chance to fix it. Mag die Here vir een vir my net so 'n bietjie terugvat in ons lewens, want daar's dalk onafgehandelde dinge wat ek nog altyd teen die Here hou, nog altyd gedink het hy's kwaad vir my, of hy's nie lief vir my nie, en besef. Dit wat hy toelaat, kan hy regmaak. Hy het gekom om die werke van die vyand te verbreek, tot nie te maak. Hy wag dat ek hom kans gee. Mag die Here hierdie gedagte in ons harte kom bære, sodat as iets gebeur wat ons nie verstaan nie, net weet, die Here is lief vir my. En wat dit ook al is, dit gaan vir my ten goede uitwerk. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here, dis U wat ons lewens in die fynste detail ken, want U sê selfs, dan gaan die haar van ons hoof val, sonder dat U dit weet nie. Lord, You know everything, in the finest detail. We also realize that there could be nothing that has happened in our lives that You don't know of. And furthermore, we also realize this morning, whatever it was, You allowed it for the good. And with that in mind, we ask You, Lord, help us to know that You love us,
Help us to allow you to fix if it's necessary. Thank you that you are there to carry us through. Here, dankie dat U getrouheid aan Paulus kon bewys het, dat hy dit vir ons kon neerpen, dat ons dit kan glo. Help vir ons om te weet, elke dag te weet, dat ons nooit in U liefde hoef te twyfel. Help ons om reg te maak, U kans te gee om dinge uit te sorteer, sodat alles wat U alreeds toegelaat het, ook vir ons ten goede kan uitwerk. Dankie dat U met ons besig is, Here, dankie dat U weet wat U doen. Help vir ons om ons lewens elke dag maar net opnuut in U hand te plaas. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. I want us to sing a song which might also be unfamiliar. Ons wil 'n lied sing wat dalk nie bekend is nie, maar ek wil hê jy moet let op die woorde, want daar is 'n plek waar ek rustigheid kan vind. Daar is 'n plek wat ek in die storms God se stilheid kan beleef, en dit is naby sy hart. En ek dink hierdie lied sê vir ons, die andersom, of die teenoorgestelde sal wees, as jy binne in storms is en onstuimig is, dan is ek net eenvoudig nie naby genoeg aan God se hart nie. Dan nooi vir ons om nader te kom. Kom ons sing die Afrikaans en ook die Engels. Daar is 'n plek van stille rus, naby die hart van God, 'n plek waar sonder nie onrus, naby die hart van God. For Jesus liefde heilig, sien van ons hart gestieg. O ons wat kom die kostbaar, naby die hart van God. There is a place of quiet rest, near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. Oh, how sweet wait before Thee, near to the heart of God. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van God die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.